डुमडुम करी र दादा चल जाऊ साई घरी. नाचतोय पार्वती नाचते, शंकर बी नाचतोय पार्वती नाचते, गणपती भजन करी र दादा चल जाऊ साई घरी. गणपती भजन करी र दादा चल जाऊ साई घरी. शंकर बी नाचतोय पार्वती नाचते, शंकर बी नाचतोय पार्वती नाचते, गणपती भजन करी र दादा चल जाऊ साई घरी. गणपती भजन करी र दादा चल जाऊ साई घरी. विठ्ठल बी नाचतोय रखमाई नाचते, माझा विठ्ठल बी नाचतोय रखमाई नाचते, तुकाराम भजन करी र दादा चल जाऊ साई घरी. तुकाराम भजन करी र दादा चल जाऊ साई घरी. विठ्ठल बी नाचतोय रखमाई नाचते, विठ्ठल बी नाचतोय रखमाई नाचते, तुकाराम भजन करी र दादा चल जाऊ साई घरी. तुकाराम भजन करी र दादा चल जाऊ साई घरी. राजा राम बी नाचतोय सीतामाई नाचते, माझा राम बी नाचतोय सीतामाई नाचते, हनुमान भजन करी र दादा चल जाऊ साई घरी. हनुमान भजन करी र दादा चल जाऊ साई घरी. राम बी नाचतोय सीतामाई नाचते, राम बी नाचतोय सीतामाई नाचते, हनुमान भजन करी र दादा चल जाऊ साई घरी. हनुमान भजन करी र दादा चल जाऊ साई घरी. कान्हा बी नाचतोय राधा बी नाचते, कान्हा बी नाचतोय राधा बी नाचते, मीराबाई भजन करी र दादा चल जाऊ साई घरी. मीराबाई भजन करी र दादा चल जाऊ साई घरी. कान्हा बी नाचतोय राधा बी नाचते, कान्हा बी नाचतोय राधा बी नाचते, मीराबाई भजन करी र दादा चल जाऊ साई घरी. मीराबाई भजन करी र दादा चल जाऊ साई घरी. साई बी नाचतोय गणू बी नाचतोय, माझा साई बी नाचतोय गणू बी नाचतोय, आप्पा हा भजन करी र दादा चल जाऊ साई घरी. आप्पा हा भजन करी र दादा चल जाऊ साई घरी. साई बी नाचतोय गणू बी नाचतोय, साई बी नाचतोय गणू बी नाचतोय, आप्पा हा भजन करी र दादा चल जाऊ साई घरी. आप्पा
वाजतोय मृदुंग डुमडुम करी र दादा चल जाऊ साई घरी मृदुंग डुमडुम करी र दादा चल जाऊ साई घरी टाळ बी वाजतोय चिपळी बी वाजते टाळ बी वाजतोय चिपळी बी वाजते मृदुंग डुमडुम करी र दादा चल जाऊ साई घरी मृदुंग डुमडुम करी र दादा चल जाऊ साई घरी मृदुंग डुमडुम करी र दादा चल जाऊ साई घरी मृदुंग डुमडुम करी र दादा चल जाऊ साई घरी सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। Om Sai Ram, good morning. Today is the 5th day of the Palki. We rested near the Ghatan Devi, the new Ghatan Devi temple after Kasara Ghat, and right now we are headed to the temple itself to take the darshan, and after which we'll travel to Igatpuri. We had the darshan of Ghatan Devi Mati as the first thing in the morning, after which we had the darshan of Sai Baba of the Sai Palki, which had rested right in front of the Ghatan Devi temple last night. The Rath too was parked outside the temple. As the yatra was to commence a little late today, let me show you around the camp. Every morning, Sai Sevaks are offered some tea and biscuits right at the camp. चाय द्यायची काही बाजूला आज बनाना फ्लेवर आहे बनाना फ्लेवर At another end of the camp, the preparations for lunch had already begun. पाणी बाहेर By now, many Sai Sevaks were up and ready. While some were still packing their stuff and loading it onto their vehicles, while some were still resting. Just a few hundred meters ahead, a local restaurant owner invited us to have some breakfast. Here we were offered kande pohe and juice.
After traveling 4.4 kilometers from the Ghatan Devi temple, we had reached Igatpuri by around 8:34 am. माझा मोबाईल चार्जिंगला म्हणून दे मोबाईल दे त्याला Here at Igatpuri, the locals were celebrating the festival of Gangor. Later, we stopped by at the Lathis where we met Raja and his mom Rani. We rested here for some time before we continued walking. We joined back the highway few kilometers ahead, where we had some breakfast organized by the Sai Sevak Mandal. Around this time of the day, the temperatures are very high. The blazing sunlight heats up the asphalt road which we walk on. Even in such harsh conditions, some Sai Sevaks complete the yatra walking barefoot. On our way, as we were to reach the Khoti Budruk, we were offered some lemon juice. We reached at the Khoti Budruk in the afternoon. Here, a local farmer invited us for lunch and to have some rest at his place. While we rested at the farmer's home, the palki was to rest at a school few kilometers ahead. Around 4 p.m, we continued our journey. Here at Khoti Budruk, fresh fruits and vegetables were brought from the nearby farms to be sold at the bazaar. Around 5 p.m, we reached near the school where the palki rested for much of the afternoon. By now, the palki had already left. Just up ahead, a medical camp was set up where Sai Sevaks were offered first aid. Around 6:25 p.m, we reached at the place where the Sayankal Aarti was to be performed.
बाबा बाबाच्या चरणात गुरुनंद मर्यारे जय वीर हरिदास कुकुमद कला तो अंबेदार कुकु हरिदास कुकुमद कला दो भाग दो प्यारे मंदारी वाली जाने वाला महादेव सर्वभूतये नमः निर्विदन्दमलव्यानि पुरुषा सर्वभूतये नमः अग्रे यतदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतामः धूपं दर्शयामि दीपं हात लावायला मिळाला तरी बस झालं आहे After traveling 31 kilometers from the Ghatan Devi temple in the morning, we had reached Vadivare after 10 p.m. thus bringing an end to the 5th day of the Sai Sagmandal Sai Palki Padyatra Sohra 2024. Stay tuned for the 6th day. If you have liked the video, make sure to like, share and subscribe to the channel. See you Sai soon. Om Sai Ram. आपले बॅग काढ चादर घालून घेऊ नंतर सेवा